Ito ang healthy exercise. O, yan o. Makita niyo nasa kaliwa. Ano yan? Biscuit. Yan yun. Eating while doing exercise. Yan. Yung stationary bike. Yun, naalok pa yung pusa. O. Para hindi alata. O, yan pa. Ito pa. O. Okay, kain ka lang ng kain. Yan. Happy lang. Habang nag-exercise, pwede naman mag-light biscuit. Yan. Katapos niyan, konting stretching. Continuous lang. O yan, nag-stretching na. O, ibang biscuit na naman to. O, habang nag-stretching, kutata ng kutata. Yan, o. Yan, healthy living. While exercise. O, nag-aalok pa. Sige lang. Sige lang. Thank you, thank you. Sige na, abusin mo yan. Ayun, yun. Break. Habang nag-stretching break. Oh, si John Wick, simple pang humingi. Yun. Pwede naman tayong mag-stretching.